मोर प्रिय भाई भौणी मानंकु मोर नमस्कार। मु आपणंकु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे जणाइबी। खबर गुड़िक भल लागिले निश्चित गोटिए लाइक करिदेबे। कोरापुट रे पुणी आंथ्राक्स आक्रांत चिन्हट। डिप्थेरिया जॉन्डिस परे राज्य रे आंथ्राक्स आक्रांत चिन्हट हेबा स्वास्थ्य विभागर मुंडबिंधार कारण होईछि। शुक्रवार कोरापुट जिला पड़ेईगुड़ा गारे 2 आंथ्राक्स आक्रांत चिन्हट होइथिबा सीडीएमओ ऑफिस पक्षरु सूचना मिलिथिबा सूचना मुताबक मेडिकल टीम पक्षरु 6 जनक रक्त नमूना परीक्षा पई पठा जाइथिला। सेमानंक मध्यरु 2 जन आंथ्राक्स रे आक्रांत थिबा चिन्हट होइछंती। 2 आक्रांतंकु आइसोलेशन रे रहिबाकू स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। मदकु नै बड़ खबर आहुरी एते मद दुकान खोलिबाकू विज्ञप्ति प्रकाश कले सरकार। किछि दिन पूर्वरु ओडिशा रे मद ब्यान हेबो बोली सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गौंड कहिथिले। कहिबार 12 घंटा न जाउनु अबकारी विभागर वरिष्ठ अधिकारी एपरी योजना नथिबा कही खंडन करिथिले। राज्य रे प्रथम करी भाजपा सरकार गढ़िबा परे आसंता अगस्ट 15 रु ओडिशा रे मद कारोबार निषिद्ध हेबो बोली किछि दिन तळे सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिला। एहाकू सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु अस्वीकार करा जाइथिला। आउ गुरुवार अबकारी विभाग तरफरु मध्य मंत्रींक बयानकू खंडन करा जाइछि। तेबे रातिरे मद ब्यान नै मंत्रींक बयान और सकाळू ताहाकू विभाग द्वारा खंडन करिबा काहा मध्यरे ताळमेळ रहुनाही। सूचना थाउ कि मद व्यवसायरु राज्य सरकार मोटा अंकर राजस्व संग्रह करुछंती। हेले विभाग जदि मद बंद करिबो तेबे राजस्व हानिर आशंका रहिछि। सुभद्रा योजना को नै आईन मंत्रींक बड़ बयान। जानन्तु कोन कहिले खूब शीघ्र आरंभ हेबो सुभद्रा योजना। जहा निर्वाचन रे प्रतिश्रुति दिया जाइथिला ताकू वास्तव रूपरेख देबे सरकार। शुक्रवार ए नै सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एबे सुभद्रा योजनार मोडालिटी तैयारी चलीछि। एहा परे क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ हेबो। शीघ्र वास्तव रूपरेख लोकंक सामना को आसिबो बोली कहिसंती आईन मंत्री। अपरपक्षे गत किछि दिन तळे सुभद्रा योजना को नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले जे एबे सुभद्रा योजना ग्राफ्टरे अछि। सरकार जहा योजना करिसंती तार 100 दिन मध्यरे पूरा रूपरेख आसिबो। परे सेही अनुसारे कार्य हेबो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री कहिथिले। कोरापुट रे प्रबल वर्षा। जयपुर रे टपिला रेकर्ड। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एपरिकी सक्रिय मौसुमी प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहिछि। शुक्रवार कोरापुट जिल्ला रे प्रबल वर्षा होइछि। जिल्ला रे 691.1 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले जिल्लार जयपुर ब्लॉक रे सर्वाधिक 116.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइथिबा जिल्ला जरूरी विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। रास्ता मझिरे हुतुहुतु होई जळीगला मो बस। कटकर सीडीए सेक्टर 9 रे मो बस रे निया लागि जाइछि। फलरे बसटी संपूर्ण जळीपोड़ी छारखार होई जाइछि। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी कर्मचारी पहुंची नियाकू आयत्त करिसंती। प्रथमे बसर सम्मुख भाबरे निया लागिथिबा देखि चालक जनक बस को अटकाइथिले। एहा परे यात्री माने ओल्हाई पड़िथिले। सौभाग्यर कथा समस्त यात्री सुरक्षित अछंती। बसर भितरे थिबा सीट गुड़िक संपूर्ण जळी जाइछि। तेबे अग्निकांडर कारण जणा पड़ी नाही। 2 अजे टीम मध्यरे हेबो फाइनाल। जीए भी जीतिले हेबो इतिहास। रोहित शर्मांक नेतृत्व रे भारतीय दल शनिवार T20 विश्वकप फाइनाल रे दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे पड़ियाकू ओल्हाइबो। फाइनाल पर्यंत उभय दल निज अभियान रे अपराजित रहिछंती। एहार अर्थ जे कोनोसी दल जीतिबो टूर्नामेंट रे गोटिए मैच न हराई ट्रॉफी कबजा करिबो। आईसीसी T20 विश्वकप रे प्रथम थर पई एही आश्चर्यजनक घटना घटिबाकू जाउछि। दक्षिण आफ्रिका प्रथम थर पई कोनोसी विश्वकपर फाइनाल रे प्रवेश करिछि। भारतर अनेक फाइनाल खेलिबार अभिज्ञता अछि। एही कारणरू दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे भारत उपर हाथ बोली विवेचना करा जाय। जांच हेबो खाउटी कार्ड। कोरापुट गस्तरे गुरुवार राज्य खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विज्ञान और कारिगरी विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आसी विभागीय कार्यर समीक्षा करिसंती। सद्भावना सभा गृह रे आयोजित समीक्षा बैठक रे मंत्री पात्र जोगदेई
କୋରାପୁଟରେ ଏକ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଉଟି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଳୁ, ପିଆଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ହେବ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଦେଓ। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର କରିବା ପରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଏନ୍ଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଟ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ଯାଞ୍ଚ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଟିଏର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ କୁମାର ସିଂହ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଭାଜପାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ନେତା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଏବେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ କନ୍ଧମାଳକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ବଦଳିପାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା, ଏନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିଟ ଜରିଆରେ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ।